search lang natin yung YouTube Studio. Yan, studio, yan. Open. Dahil may YouTube Studio na ako, open lang natin siya. Yan. Yan. And then, yan. Kung makikita nyo, nandyan lahat yung ating videos. So, punta tayo sa view more. Yan, view more. Para, pipili tayo ng video yung ating gagawan. Yan. So, what na napili is ang Happy Misery. So, para sa paggawa ng thumbnail, punta tayo sa ating PixArt. Yan. Video, siya, lag. So, hintayin na lang natin siya, guys. Yan. Grabe. Kalag. Yan. Yan. Hintay lang. Yan. Kung makita nyo may plus dyan, dyan tayo i-edit. Or dyan tayo gumawa ng ating thumbnail. Yan. Pili ka ng backgrounds. Yan. Napili ko. Yung may pagka-push siya pink. Yan. Napakita pa talaga yung Yan. Yung worker natin. Yan. So, yan. Punta tayo sa tools and pili natin yung crop. And size is YouTube video. Click natin yun. Yan. So, ready na tayo. So, text lang yung gagawin ko. So, pwede rin kayong gumawa ng kung may gusto nyo may tao yung thumbnail nyo. Pwede nyo gawin. Yan. Happy Misery. Talaga yung phone ko. Lag. Yan. Yan. Palagyan natin. And, punta tayo dyan. So, be creative, guys. Yan. Maraming color na pipilian, guys. Yan. Kahit anong color niya gusto nyo gamitin. Yan. Band. Yan. Happy Misery. And, punta tayo sa sticker. Search natin. Lovely or heart. Yung mga may heart na Yan. Yung etc. Yan. Punta tayo. Flower. Yung love hearts. Yan. Love hearts. Click natin dyan. And then, medyo lag talaga. Be patient. Yan. Yan na lang. So, pipiliin natin yung parang Opa. Yan. So, yan nagustuhan ko. Yan. Punta siya dyan. Yan. Parang ang simple lang, guys. Simple lang siya. So, yan. Check na natin. And then, save. Tayo sa save. May apps pa talaga. May advertisement. Yan. Yan. Save. Click save. Grabe kalag. So, yan. Hintay-hintay lang tayo, guys. So, yan. Grabe kalag siya, guys. Yan. Save. Yung may arrow na parang download. Yan. Click natin yan. Grabe kalag. Yan. Wait lang. Yan. Save na. Kapag nakita natin yung save to gallery, so meaning na save na yan sa ating gallery. Yan. Save to gallery. Yan. So, punta tayo ulit sa ating studio kung saan gagawin natin ating thumbnail para sa ating YouTube video. Yan. Punta tayo sa videos. Yan. So, pili natin yung Misery. Happy Misery. Yan. Click natin yan. Yan. Click natin yan and then, punta tayo sa click natin na yung edit. Yung parang may pencil. Then, click natin ulit yung edit. And, yan. Yan, lalabas na yan. So, custom thumbnail. And then, punta tayo sa ating Misery. Happy Misery. Yan. Select. And save.
Yan guys, yan. Nagawa natin. Save. And then, ayan. So, refresh natin. Punta tayo sa ating YouTube account. And, search natin yung your channel or ating channel. Kung saan makikita natin yung mga video yung ginagawa natin. Yan. Search. Yan. Go to your profile and your channel. And all videos. Yan. Click the videos. And makikita natin yung ginagawa natin. Yan. Happy Mensory. Yan. Click natin yung Happy Mensory kung nandyan mo. Yan. So, that's all for today, guys. I hope you enjoy. Yan. Thank you and God bless. Mama.